inyo gani ang formula ba dili ka daghan dili na ka magkuwag factor of safety tong fs tong 3/8 times ba to wala na kay ngato no so same lang gyapon no the design of compressive strength for LRFD na kay 0.9 and ASD is 1.67 same lang gyapon ang ato ang ang gani mga formula ang mga safety factor no 0.9 and 1.67 and this is only applicable on for doubly symmetric and singly symmetric members no dapat no siya PN shall be the lowest value obtained according to the limit states of flexural buckling, torsional buckling, and flexural torsional buckling. So, naakay combination. So, para sa no sa 505.2 kaning slenderness limitation and effective length si K same lang gyapon natong last katong 0.7 0.5 to same lang gyapon ni siya magkuha ra gyapon kag slenderness ratio i-compare lang gyapon nimo dadto din nimo mahibalaan kung short or long column actually same ra gyud no same lang gyapon ang slenderness ratio na it should not pass di ba dapat dili siya mo pass or exceed sa 200 no si KL over R sana gani pag malapas na siya 200 ang imong buhaton is you add bracing no mag-add kag bracing sa imuhang weak axis no kung let's say si Y ang let's say ano siya no may imuhang Y X so kani pa lang since rectangle man ni no sa inertia palandaan mas gamay gyud si Y kaysa X no so kabalo ta nga si Y is saman siya ang mas weak no that's why mag-add din kag bracing ana no add kag bracing para unsa may tabo kung mag-add kag bracing unsa may mausab aning tulo unsay mausab no pinakadako og kausaban sa tulo si R nimo ang radius of gyration is actually di mo ni mausab no dili ni mag-change RY imong gamiton RY gid na siya so sa bracing ang mag-change is your length no di ba ang ginagamit nato is the unbraced length no sige ito pag nakay-brace nakay kaning column na siya so nakay-bracing diri sa kaniya tunga so therefore this is your LB no unbraced length diba kay kung taas kay siya muna imong connection this is your total length diba unbraced length nimo so the compressive strength for flexural buckling of members without slender elements no so the nominal compressive strength PN shall be determined based on the limit state of the flexural buckling so PN is equals to FCR AG so si FCR kani siya mo niyo to i-calculate no sa code your FCR actually ma-determine nato ni siya after po nato ma-determine kung short or long column ang ato ang column no so di ba gina-compare man nato to siya sa sige to atong code so last topic lahi atong comparison for KL over R and dere mo ha 4.71 E square root of E over FY so actually guys masayon si 2015 itanawa diretso manggod ka FCR no kung tan-awon ta ninyo sa 2001 taas kayo dagan chichiburichi no and the other one is if long column siya kani siya short ni siya guys ha if ang KL over R nimo is lesser than 4.71 square root of E over FY ang mahitabo your column is short
no? Then mo din imong gamiton si FCR, where FE, unsa man na si FE? Kinsa man nga formula, kinsa nakadumduman ni, kinsa ning formula, kinsa ga buhat ani nga equation, saan siya nga equation? Wala mo kadumdum na? Or wala pa mo nagtan-aw ato video? Kinsay gabuhat ani nga equation? Wala na, sayang points. Wala. This is Euler's, di ba ni? Euler's buckling. No? Stress. Si Euler's buckling stress. No? Muna siya mo FE. Remember na? Okay, si Euler's na siya. Euler. Buckling. Stress. Kalimat mo na. No? Where, kana, isa pod guys, to check if your column actually is short, no? Pwede nyo may gamiton. FE should be greater than 0.44 FY. Kung lesser po siya, may tabo, long column po na siya. Actually, pan-double check raman eh. But, no, mas efficient kung kanin inyong gamiton. Ana, mas efficient if kaning KL over R. Compare nyo sa 4.71. Okay? Euler's buckling stress. Critical buckling stress. So, sample problem ta. Kay, dali naman yun nga topic good. So, guys, ang pinaka-favorite nga topic sa still kay column because ayan naman siya. No? Ang kapoy lang sa column is if mailad lagi ka sa RY, RX. So, atong topic, ato ang kanani, no? Atong tawag ni. So, given the following properties of angular section, na daw kay angle, no? 100 mm by 100 mm by 16 mm. Saan siya? Symmetrical na angle bar, no? So, ano siya? So, it is used as a column P in both ends and Fy equals to 345 MPa. So, used in the CP 2015. So, determine the allowable compressive strength if 5 meters siya. Then, sunod na po is 2.2. And determine the maximum length of the column if it is used to be designed on the basis of compression. Actually, guys, no? Ang pinakasayon nga ko na ni, ang pinakadalian sira na ni is kanisya. Kung nakagets lang ka sa topic mo, maximum length lang ang gipangayo. So, unya na nato ni ipakita, no? Tayo mo ni pinakasayo, no? Maximum length. CC. Di nakakailangan, understanding lang imong nidan. So, let's answer. So, determine the allowable compressive strength given that the length is 5 meters. Di ba? Ano siya? Column pinned at both ends. So, unsa ito? Basta pinned at both ends. Your K is what? O, nanatrio. May pin, di ba kaning una? Your K is 1. Ba? 1 imong K. Wala ko naka-record. Oo, ka-record na. Sige lang, sa'yo naman sa ring topic. Start lang ko doon. Right? So, your column, your K here is 1. No, 1 imong K because pinned at both ends. Ano yung gamiton? So, your KL over RX is equals to KL over RY. Diba? Kasi mo sila nga ang RX and RY naman is 30.5 because this is a symmetrical angle bar. No, symmetrical ni siya nga angle bar 100 by 100 mm. So, mo din niya thickness 16 mm. No? Ano si 100 ug si 100? Yan ang legs. Right? So, nakay 1 times 5,000 which is your length, column length, and 30.5 which is 163.93. No? And guys, ano siya?
I-check na to si RZ. Sir, unsa na si RZ, sir? No? Sinalibog mo nga na RZ. Actually, guys, tungod symmetrical na siya, no? Ana. Asa mo yung centroid, di ba na, dere? Centroid. Right? Ano centroid, yeah. This is wait na. This is your Y, and this is your X, right? Your Y and X. Unya sir nga na kay RX, sir. Because, no? Iring gigapos. Buang ako dani. Because guys, na possibility na kani siya nga distance or kani nga mo Z, no? Your other RZ, no? Combination siya ba sa RY ug RX nimo? Na mo tendency nga si angle bar dili siya mo nagbend dili kay RY or kay RX kundi mudungan siya bend ba sa symmetrical mode siya, no? Mudungan siya tiko, di ba? So mo na siya si RZ. Basin matingala lang mo ba ano natay RZ? So, 20 mm. So kani palandaan kabalo na ta nga diri siya mo bend, no? Diri siya mo twist. Maana siya ba? Gold bar nimo. So dili siya sa X or Y axis kundi sa Z na axis nimo. So your RZ is 1/5000 times 2. 20, no? Unsa man na hitabo? 250 ang iyang slenderness ratio. So nag-govern siya. Compare sa 4.71, no? Square root 200,000 over 345, that's 113.4. So asa may mas greater nila? So si KL over RZ. So, unsa man siya? Long or short? Long or short column? No. Type L if long, type S if short. Long or short? Lole na mino, no? 250 is greater than 113.4. Saan siya? Short siya? Short or long? Short or long? Saan nila yung nag-answer? Buhi pa mo guys. Kasi mga jugsak mo ha. Gagmay mo ko sa exam ha. Ano tayo mabuatan na? No? Actually guys, this is a long column. Di ba? Sige ito again. This is your paman siya? Sectional property and this is your what? Property mismo. Ay, dili. Mo yung cross-sectional, no? Mo ni siya ang property itself sa steel. Yung ginagamit. So, ang naitabo, si KL over RZ mo is greater than 4.71 square root of E over Fy. So, therefore, long column ni siya. Dili siya mahulog, no? Pani. No? Long column siya. Right? So, gani, pag long column, and actually, guys, no? Actually, na-isolve natin na. Since investigation ni siya, isolve po nato siya, no? KL over R is greater than 4.71. So, case 2 siya. So, kung case 2 siya, kanatong gamiton. Di ba? Then, solve. Solve na tong FE. Your Euler's critical buckling stress. So, pi square, 200,000 over 250. Asam na to ng 250 mo na tong KL over RZ. No? 250 squared. Makuha na to is 31.58 in PA. Dayon, i-calculate na to ang FCR. We have 0.877 if E. Kuha na to si FCR, no? Si critical stress. So, ang gipangalculate man una is the nominal compressive strength, no? PN lang. Well, i-calculate siya na to si PN. What is PN? Area times FCR. No, the gross area times your FCR.
So 27.7 times 2974 divide rag 1,000 nga naman. To convert it to kilonewton kay newton man mo makuha ani MPa man na siya. No, divide mo 1,000 to convert it to kilonewton. So na kay 82.38. So since allowable compressive stress man, no? So i-divide pa nato siya og unsa? Ilay value. Basta allowable. We, sa naminaw, we. Ako na to, we, kinsa naminaw. Kaan ako plus points, we. Comment na, we, pilay quant code. Ay, pilay safety factor sa allowable. Pilay divide, ani. No? Divide mo na siya. Divide mo nini mo. Ano nag-answer? Wala. Wala yung nag-answer, kaya wala sa kabalo. Sayang yung mga points, guys. Wala mo kabalo? Wala ba mo naminaw? Or busy mo? Wala, yung reklamo ko sa exam, ha? Nag-exam ang uban, sir. Nag-exam na day. Ay, nag-exam ron to pa man, bay. Sige. So, your safety factor is, divide mo siya, 1.67. Allowable. So, kay ikaw, na-excite ka, gawas na ni siya, PN niya, nasa choices. No? Nasa choice, ugoy. Perting sa iyo pa. No? Pero actually, guys, kung design ni, no, since investigation mo ni siya, okay ra. Pero design mo, kung design ka, di ba, unsa gito dapat, ang slenderness ratio ni mo, dili siya malapas og 200. So, kay nilapas man tag 200, 250, kato palang daan, dili na ta pwede mo gamit ato nga steel, no, sectional properties nga 100 by 100 lang. No, sa actual na siya, sa actual, sa design, kung mag-design ka. Hindi naman tayo limit, no? Or, magdungag kag bracing sa kilid, or pag yun, or isa, or pamubaan nimo ang imuhang kulong, no? Nga, no? Nanay clue sa number 3, pamubaan nimo yung kulong. So, unsa rin mong gamiton sa number 3? Ang slenderness ratio, nga 200. Please, ayun na kayo guys. So, next is, nag 2.2 meters na siya. KL over RX, RY, RZ, same lang yapon, no? And of course, RZ mong gamiton, govern siya, no? Same lang yapon yung button, ang nag-change lang is your length, no? 2.2 ang length. Then, after that, solve mo tong 4.71, di ba? 1.135 manata ni, 113. So, ang naitabo, nag-govern gapon, ay ang kuan is greater si 4.71 square root of E over Fy than your KL over RZ. So, therefore, we use kana palandaan, kabalo na ta nga, short column siya. So, maggamit ta sa case 1. Case 1 siya. Gamit ta. Right? Since case 1 siya, huwag yaman tag Fe, no? Then, warang gapon ang kwan. So, yun lang yun ang 2015, guys. 0.658 Fy over Fe times Fy. Makalculate na to sa FCR. No? And since ang gipapangayo is design compression strength, calculate na to si PN. Divide, since na kay FCR, i-multiply lang na to siya sa area gross. No? Sa gross area. Wa ni mo si PN. Since design man, no? We use, saan man siya? EU siya. So, LRFD. Dili ba? Timanan nyo, timanan na, pag allowable, basta kung magamit ka 1.67, kung dictate gid sa problem nga allowable. Pero pag design gani lang, wala siya gingon na allowable design or nga na, basta design lang ang gingon, matik na siya nga LRFD na siya. So, 0.9, i-multiply lang din mo si PN. So, you will get your PU nga 381.04, no? Design. So
So the next problem, what yung pinakasayon yun guys? Determine the maximum length of the column if it is to be designed on the basis of compression. Ang imorang gamiton ani is your maximum slenderness ratio. What is your maximum slenderness ratio gani? It's 200. No, 200. So si KL over R should be equal or lesser than mali akong lesser. Lesser than 200, no? This is your limit man. Ikaw, overthink ka, sayang king no? Oh, di ba nakabutan dire KLR shall be no K for calculation call shall be determined accordance to 503. Now for members designed on the basis of compression, the slenderness ratio is preferably should not exceed 200. Alright? Ano siya? Gihatagan tag clue. So KL over R equals to 200, no? Nakay 1 nga K over 20 na R, RZ atong gamiton, no? Lesser man. You can get your maximum length. 4,000 mm or 4 meters. Ha? Para na siya. Very easy topic. No? Ani, kamo na mag-study ani. Kaya di gapon man mo ka focus, no? Na-study ani, and I want you to answer this. Ano niyo ang assignment or your assignment and including your quiz 2. Ha? Ano yung quiz 2? Calculate pakita ako yung solution na. Alright? Screenshot na, di sa ko magatag BBT. Upload na lang ko rin. Yan, anay answer. So I just want to show me your solution. Nang load man ka sir, wala yung kapoy lang ko guys. So manload so mo uyab tamo kay manload ko ninyo. No. Never.